Bismillahirrahmanirrahim, my dear third year class. This is another lecture on English. Today we are going to study idioms, set number 2, 1 to 20 idioms. ये देखें, ये करंट इंग्लिश ग्रामर बुक से लिए गए हैं। पहले भी मैं आपको पढ़ाती रही हूँ और आज ऑनलाइन क्लास के अंदर भी हम ये इडियम्स पढ़ेंगे। इडियम्स सेट नंबर 2, 1 to 20, ताकि साथ साथ आप ये अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, ग्रामर की भी और टेक्स्ट भी मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। नंबर 1 पर है अ बेड ऑफ रोजेज़, फूलों की सेज आसान काम को कहते हैं। लाइफ इन दीज डेज इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़, आजकल ज़िंदगी आसान काम नहीं है। अ बर्ड्स आई व्यू, सरसरी जायज़ा लेना। वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टाउन फ्रॉम द कॉलेज टावर, हमने कॉलेज के टावर से शहर का सरसरी जायज़ा लिया। नंबर 3 अ ब्लैक शीप, बद किरदार शख्स को कहते हैं। वी शुड बी अवेयर ऑफ अ ब्लैक शीप इन आवर कंपनी, हमें अपने दरमियान मौजूद लोगों में, कंपनी मतलब जो हमारे साथ रहते हैं, उनमें बुरे लोगों से, बद किरदार शख्स से अवेयर होना चाहिए, बाखबर होना चाहिए। नंबर 4 अ ब्लू आइड बॉय, फेवरेट को कहते हैं, पसंदीदा को कहते हैं। ही विल गेट प्रमोशन एज ही इज़ द बॉस इज़ ब्लू आइड बॉय, वो तरक्की ले लेगा क्योंकि वो बॉस का फेवरेट पर्सन है। नंबर 5 पर देखेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक आ जाने वाली मुसीबत को कहते हैं। हिज फादर्स डेथ वाज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर हिम, उसके वालिद की वफ़ात उसके लिए अचानक आने वाली मुसीबत थी। अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की वजह। दिस हाउस इज़ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स, ये घर दो भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े की वजह। अ ब्रेन वेव, अचानक आने वाला ख्याल, नया ख्याल। आई सडनली हैड अ ब्रेन वेव एंड फाउंड द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, मुझे अचानक एक नया ख्याल आया और मैंने मसले का हल ढूंढ लिया। नंबर 8 अ ब्रोकन रीड, नाकाबिल एतबार शख्स। डोंट टेल हिम योर सीक्रेट्स बिकॉज ही इज़ अ ब्रोकन रीड, उसे अपने राज ना बताना क्योंकि वो एक नाकाबिल एतबार शख्स है। नंबर 9 अ ब्राउन स्टडी, दिन में ख्वाब। डे ड्रीमिंग, आई स्टार्टल्ड हिम फ्रॉम हिज ब्राउन स्टडी। स्टार्टल वैसे सरप्राइज़ करने को भी कहते हैं। मैंने उसे उसके दिन में ख्वाब देखने से चौंका दिया, जगा दिया। नंबर 10 अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स, मुसीबतों से भरी हुई कहानी। दिस पुअर मैन्स लाइफ इज़ जस्ट अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स, इस गरीब आदमी की ज़िंदगी मुसीबतों से भरी हुई कहानी है। नंबर 11 अ क्लोज शेव, हादसे से बाल बाल बचना। द पेशेंट हैड अ क्लोज शेव विद डेथ, मरीज़ मौत से बाल बाल बचा। नंबर 12 अ डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। अनएक्सपेक्टेड विनर, ऐसा विनर जिसकी एक्सपेक्टेशन ना हो जीतने की। इन द लोकल इलेक्शंस ही विल कम आउट टू बी अ डार्क हॉर्स, लोकल इलेक्शन में वो एक छुपा रुस्तम साबित होगा। नंबर 13 अ ड्रग ऑन द मार्केट, ऐसी चीज़ जिसे कम लोग ख़रीदें। दिस ओल्ड फैशन फर्नीचर इज़ नाउ अ ड्रग ऑन द मार्केट, ये पुराने ज़माने का फर्नीचर आजकल मार्केट में कम ख़रीदा जाता है। नंबर 14 अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त, सेल्फिश फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड ऑलवेज लिव्स इन द एडवर्सिटी, एडवर्सिटी बुरा वक्त, मुश्किल वक्त। मतलबी दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में साथ छोड़ जाता है। नंबर 15 अ फार क्राई, तवील फासले को कहते हैं। द अचीवमेंट ऑफ दिस एम इज़ स्टिल अ फार क्राई, इस मकसद की कामयाबी अभी दूर है। अ फिदर इन वंस कैप, कामयाबी का बाइस। द प्राइज़ दैट ही वन वाज क्वाइट अ फिदर इन हिज कैप, वो इनाम जो उसने जीता वो उसके लिए शोहरत का बाइस बना। यह एक ट्रेडिशन भी है खैबर पख्तूनख्वा साइड पर, पठानों में एक रिवायत है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के पर लगाते हैं, फ़ीदर लगाते हैं अपनी कैप्स के अंदर, जो उनकी मुख्तलिफ़ कामों को, मुख्तलिफ़ बातों को ज़ाहिर करते हैं, शोहरत को भी ज़ाहिर करते हैं। नंबर 17 अ फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन शख्स को कहते हैं।
جیسا مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، پانی سے نکالیں تو وہ بے چین ہو جاتی ہے. وداؤٹ ہز فرینڈس ہی فیلز لائک اے فش آؤٹ آف واٹر. اپنے دوستوں کے بغیر وہ بے چینی محسوس کرتا ہے. نمبر 18 افلائن دا اوائنٹمنٹ. رنگ میں بھنگ. اچھا اوائنٹمنٹ مرہم کو کہتے ہیں، کسی کو جو مرہم لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا زخم ٹھیک ہو جائے. اگر اس میں مکھی چلی جائے تو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے وہ خراب ہو جائے گا. تو رنگ میں بھنگ بھی وہ چیز ہوتی ہے جو اچھا ہونے کی بجائے برا ہو، جو چیز آپ کے لیے بری ہو رہی ہو اچھا ہونے کی بجائے. آئی انجوائے مائی جاب. میں اپنی جاب کو پسند کرتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں. بٹ دا فلائی ان دا اوائنٹمنٹ از دیٹ آئی ہیو ٹو گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ. لیکن بدمزگی کی بات جو رنگ میں بھنگ یہ بات ہے کہ مجھے صبح سویرے اٹھنا پڑتا ہے. 19 اے فولز ایرانٹ. بے سود کام، فروٹ لیس ورک. دس پلان کیم ٹو بی اے فولز ایرانٹ. یہ منصوبہ بیکار ثابت ہوا. نمبر 20 اے فولز پیراڈائز. احمقوں کی جنت. غلط امید لگانا. اف یو تھنک دس از پاسبل یو آر لیونگ ان اے فولز پیراڈائز. اگر تم سوچتے ہو یہ ممکن ہے تو تم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہو، مطلب غلط امید لگائے ہوئے ہو. یہ 20 ایڈیم سیٹ نمبر 2 سے آج میں نے آپ کو پڑھائے ہیں. آپ مجھے بتائیے گا سیٹ نمبر 1 سے ہم نے کتنے پڑھ لیے ہیں تاکہ مجھے وہ بھی آئیڈیا ہو جائے. اور فریزل ورب بھی ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی کرتے رہیں گے. اٹینڈنس کا واٹس ایپ پر آپ مجھے اٹینڈنس بھیجتے ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں نے آپ کو روک دیا ہے. ابھی آپ اپنے اٹینڈنس نہ بھیجا کریں تاکہ جن اسٹوڈنٹس کو اپنے لیکچر نہیں مل رہے گروپ میں ان کو اپنے لیکچر تلاش کرنے میں پریشانی نہ ہو. باقی لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بات اگر آپ نے پوچھنی ہو، کوئی بات ڈسکس کرنی ہو تو وہ آپ واٹس ایپ گروپ پر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. آئی ایم مسز رابعہ اکرم، اسسٹنٹ پروفیسر ان انگلش، گورنمنٹ ڈگری کالج کے روڈ پکا. تو کوئی مسئلہ ہو انگلش سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.